جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं आपका दोस्त राना राशिद सेल्स टॉक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस अहम टॉपिक को कवर करेंगे वो है कि ईमानदारी का कारोबार के अंदर क्या रोल है। ऑनेस्टी रोल क्या है ऑनेस्टी का, और ऑनेस्टी क्यों ज़रूरी है। क्या ईमानदारी, हम जब कारोबार में ईमानदार होकर चलते हैं तो क्या ईमानदारी सवाब है? क्या हम आखिरत के नज़रिए को सामने रख के ईमानदारी, कारोबार में ईमानदारी का होना ज़रूरी है, या ईमानदारी और ऑनेस्टली अगर हम बिज़नेस करें तो क्या उसमें हमें कारोबारी तौर पर भी फ़ायदा होता है या नहीं होता, या वो हमारे कारोबार के लॉन्ग टर्म चलने में या ना चलने में ईमानदारी और ऑनेस्टी का कितना किरदार है। ये हम इस सारी की वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। दोस्तों, हम एज ए मुस्लिम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं कि जी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं कि हमें अपने कारोबार में ईमानदारी के पहलू को मद्देनज़र रखना चाहिए। और अगर हम ईमानदारी के पहलू को मद्देनज़र रखेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, हमें आखिरत में उसका अजर मिलेगा, और हमें इसके बेतहाशा बेनिफिट्स होंगे कि जब हम आखिरत में जाके हमें उस पे अजर व सवाब का एक पूरा जो सेगमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ईमानदारी को साथ लेके चलते हैं। लेकिन दोस्तों, ईमानदारी क्या सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत को मद्देनज़र रख के हमें ईमानदारी की तरफ जाना चाहिए, या अगर हम एक कारोबारी बंदे हैं और हमें एक कारोबारी माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि हमें, अगर हम ईमानदारी को मद्देनज़र रखते हुए अपने कारोबार को आगे लेके चलें तो हमें कारोबारी तौर पर उसका क्या फ़ायदा होगा। कारोबारी बंदा हमेशा जो भी काम करता है, बिजनेसमैन जो भी काम करता है अपने कारोबार के लिए, वो इसलिए कर रहा होता है कि उसको ये नज़र आता है कि जी मुझे कारोबार के अंदर ये फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम अपने कारोबार को देता है, वो बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस की तरफ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देख के उस पर डिसीजंस कर रहा होता है। वो सारा कुछ इसीलिए कर रहा होता है कि उसको उस चीज़ करने से कारोबार के अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। इसी तरह दोस्तों, ईमानदारी एक ऐसा सेगमेंट है, ईमानदारी के साथ कारोबार करना एक ऐसा आप कह लें कि अगर आप ईमानदाराना तरीक़ेकार अपनाएंगे तो आपको कारोबार के अंदर इतना फ़ायदा होगा, आपका कारोबार लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको कारोबार में मुनाफा बहुत ज़्यादा होगा, और आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और डे बाय डे आपका कारोबार एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। इसकी बहुत सारी लाइव एग्जांपल्स हैं। मिसाल देता हूँ आपको। हम जो बाहर के प्रोडक्ट्स या इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स या बाहर की कंपनियों को जब डिस्कस करते हैं तो वो कंपनीज़ अपने कारोबार में जो ईमानदारी के पहलू को बहुत ज़्यादा आगे रखती हैं, उसमें उनका कोई नज़रिया आखिरत का नहीं होता, उनका कोई नज़रिया सवाब का नहीं होता, उनका कोई नज़रिया अजर का नहीं होता, या वो इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि जी उनको इसका क्या सवाब मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो हमें इसका कारोबारी फ़ायदा क्या होगा, हमें इसका बिज़नेस के अंदर फ़ायदा क्या होगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आप अमेज़ॉन की मिसाल ले लें, आप KFC की मिसाल ले लें, आप यूनिलीवर की मिसाल ले लें, आप PNG की मिसाल ले लें। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं, उनकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी हमेशा आपको ऐसी मिलेगी। जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने ऊपर लिखे हैं, जो प्रोसीजर्स ऊपर लिखे हैं, जो सर्टिफिकेशंस उसके ऊपर लिखी हैं, वो एज़ इट इज़ उसको फॉलो करते हैं, और उसको एज़ इट इज़ फॉलो करने से उनको जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचती है, इस्तेमाल करने वाले तक पहुंचती है, तो उसको जितने पैसे वो अदा कर रहा होता है उसके अंगेंस्ट उसको पूरी वैल्यू मिलती है। जब कस्टमर को पूरी वैल्यू मिलती है तो कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, और जब कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो कस्टमर दोबारा आपकी प्रोडक्ट ख़रीदता है, और जब कस्टमर बार बार आपकी प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर देता है तो फिर दोस्तों आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। वो एक घर की ज़रूरत बन जाएगा, एक जगह की ज़रूरत बन जाएगा, और उसका कंज्यूमर पैदा हो जाएगा। तो फिर जिस प्रोडक्ट का कंज्यूमर पैदा हो जाता है
وہ پروڈکٹ آپ لازمی طور پر ایک برانڈ کے طور پر امرج ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ جی ہمارا جو کمپنی کا ٹوٹل پروسیجر ہے اس کو یہ لوگ بہت ایماندارانہ طور پر لے کے چلتے ہیں، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ، اپنے ہول سیلر کے ساتھ، ساری چیزوں کو ایمانداری کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیشنل کمپنیز ان چیز کا خیال نہیں رکھتی، ہماری بہت ساری نیشنل کمپنیز ایسی ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو ہمارے لوکل مینوفیکچرر ہیں اور بہت اچھے برانڈز ہیں، بلکہ ایسے بھی برانڈز میں نے دیکھے ہیں مارکیٹ میں جو نیشنل برانڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے برانڈ ہیں اور پوری دنیا میں ان کی پروڈکٹس جاتی ہیں، وہ لوگ بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ایماندارانہ طور پر اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، مناسب منافع پہ اپنی چیز کو بیچتے ہیں، تو ان کا پروڈکٹ ان کا مارکیٹ کے اندر ایسی اپنی جگہ بناتا ہے کہ ان کا جو کنزیومر ہے وہ پکا ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں جو سٹارٹ اپس ہیں، اب ہم ان کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر میرا مخاطب سٹارٹ اپس ہوتے ہیں، تو سٹارٹ اپس جو لوگ سٹارٹ اپ لے رہے ہیں، جن کے بزنسز تھوڑے ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں، خواہ وہ مینوفیکچررز ہیں جو اپنی سیلز کر رہے ہیں، خواہ وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو اپنی سیلز کر رہے ہیں، خواہ وہ ریٹیلرز ہیں جو اپنی سیلز کر رہے ہیں، ان سب کو پیغام یہ ہے، ان سب کو میں اس پوری بات کرنے کا کنکلوژن ان کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے تو آپ مکمل طور پر ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، ریگارڈلیس آف دیٹ کہ اینڈ پہ آپ کو کیا ملے گا، ریگارڈلیس آف دیٹ کہ آپ کو ثواب کتنا ملے گا۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ بات 100% کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کاروباری طور پر اس میں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ آپ کی پروڈکٹ کا وزن پورا ہونا چاہیے، آپ کی پروڈکٹ کے اوپر جو انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں وہ پروڈکٹ کے اندر ہونے چاہیے، آپ کی پروڈکٹ کے اوپر جو گرامج لکھی ہوئی ہے وہ گرامج اس کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی پروڈکٹ کی جو پرائس ہے، جو پرائس آپ کسٹمر سے لے رہے ہیں، اس پرائس کے اگینسٹ جو ویلیو کسٹمر کی بنتی ہے وہ ویلیو آپ اس کو دیں۔ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر جو یعنی جو آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اگر کوئی فالٹ آ جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ اس مسئلے کو اون کریں، اپنی پروڈکٹ کو امپروو کریں، یعنی کہ مکمل طور پر ایماندارانہ پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنا پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا مینوفیکچر کریں گے اور ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سیل کریں گے تو یقین کریں کہ آپ کا پروڈکٹ دن بدن بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی کمپنی یا آپ کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک مسلسل جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی گروتھ کو، اس کی چیزوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ بہت بہت شکریہ۔